Hero talaga. So, kung ilan to. Uy, alo, ano yun? Alo. Hindi, sa Welkin yan, guys. One. Wait lang. Lilista ko lang yung nga to? Weapon wish. Tatype ko kung kailan ako nakakuha ng 4 star. Tsaka, ng 5 star. 1, 2. Skip na lang natin to, no? 3, 4, 5. Okay, wait lang. Sa 5, nakakuha ko ng 4 star. Pang 5 pa lang to. Hindi pa tayo nakabot sa 10. 6, 7, 8, 9. Oh, nice. Nice one. Sa 9, nakakuha ulit ng 4 star. Nanginginig ako. Okay. Wala pa tayong 10. 10 wish, nakadalawang 4 star na. 10. Ayan, pang 10 na. 11, 12, 13, 14, 15. 5 star. Ayan ko lang. 16, 17, 18. Okay, nice one. 18. 18. 4 star. Magaganda na yung mga light counts natin. Meron na tayong 10 tsaka ito. Si Luka na lang wala. Ay, ewan ko, nakuha ata ako ng Luka. Oo ata sa pangalawa. Hala, 18. Bali 19 na to. 19. 19. Guys, huwag ka naman ganyan. 20. Okay. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Okay. 28. 4 star. 29. Bay. 30. Lo. Lo, 6,000 na lang. 31. Uy, nice one. 31. 4 star ulit. Parang S5 lang natin yun ah. Ilan na to? 32. 33. 34. 35. 36. 37. Oh! Wait lang, 37. Pela. Okay. 37. 38. Uy, nice, magkasunod. 4 star ulit. Wait lang. Nililista ko kasi guys, pasensya na. 39. Sign na to, 5 star to, joke lang. 40, 40. 40 the lucky charm. 5 star. Joke lang naman yun eh. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Oh! Nice one. 48. Uy! Astig ah. Dalawa-dalawa na nakuha ko ah. 49. 50. Oh, 50 na. Dalawa. Uy! Hala, baka makuha ko yung light cone niya guys. Sa totoo lang. 50. Kahit lang. 50. Ayan na, 51 na. 51 na. 52. Excited na ako. Sana makuha ko. 53. Okay, 53.
54, 55, 56, 57, 58, kinakabahan ako, 59, oh my god, 60, 10 wish, 61, 62, 63, 64, please, 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 65, please, 65, 66, 67, ito na guys, 67, 68, Yukong, 68, Mami Yukong, 68, sign to na makukuha ko na yung 5 star, 68, 69, oh my, ito na, 60, joke lang, 70, okay, 70, wait lang, 70, 71, boost na ang Primo Gems, uy, wala, 72, yeah, okay guys, I'm very happy today, oh,